1月15日，莫斯科市内几个大型购物中心及交通要道附近，突然出现了这样的大屏幕。假期早已结束，荧幕上巨幅的普丁肖像下写的不是新年快乐，而是我建议为3至7岁的孩子提供每月补助金。下方注明，这是总统普丁当天在联邦议会上的讲话。Потенциал Конституции 93 года. Потенциал Конституции 93 года далеко не исчерпан. А фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества. 赢得台下热烈掌声的是这部宪法，还是高举宪法大权在握的普丁？几分钟之后，谜底揭晓。Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Это ожидаемые аплодисменты. Но я думаю, сейчас у вас будет возможность еще раз поаплодировать, дослушайте, что я хочу сказать. 接下来是一颗无预警的炸弹。Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. 普丁4两拨千斤地宣告了重大的修宪与权力改革计划。当场表情僵硬的现任俄国总理，曾一度被认为是普丁接班人的梅德韦杰夫，也立马表示服从修宪方针，带领内阁总辞获准。И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации. 这场突如其来的政坛大地震，就连莫斯科市民都大吃一惊。Связано с надвигающимися выборами и необходимостью как-то переконфигурировать власть для того, чтобы сохранить у власти президента. 民众对于梅德韦杰夫政府的总辞反应良好，因为被推下台的梅德韦杰夫并不受欢迎，民意支持度一度低于30%，远远比不上普丁高达70%的民意支持度。Надеемся, что его место займет более достойный человек, который будет ответственно, наверное, относиться к. 至于卸任的梅德韦杰夫将担任国安会副主席，但该单位的主席还是普丁本人。Il a dit qu'il fallait réformer la Constitution pour donner des pouvoirs élargis au Parlement. La Russie restera un régime présidentiel fort, ça il l'a martelé, mais il a dit que désormais c'est la Douma, le Parlement russe, qui devrait nommer le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, le cabinet des ministres et aussi les chefs des structures de sécurité. Tout ceci jusqu'à présent. 这些原来都是属于俄罗斯总统的权力范围。现年67岁的普丁，显然对2024的接班人另有打算。Et les Russes seront donc consultés, Léna. Pouvoir organiser un référendum, ce qui là aussi est tout à fait nouveau. Ce n'est pas du tout dans la tradition politique russe où. 在垂直集中掌权长达20年之后，这场演说可以明显感受到普丁求新求变的企图。内阁总辞之后，普丁也立刻提名了57岁、一般民众并不熟悉的联邦税务局长接任总理。20年前的普丁，何尝不也是同样的默默无闻？Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine, président de la Fédération de Russie, malade, annonce sa démission. 3 mois plus tard, l'ancien officier du KGB, élu dès le premier tour de la présidentielle, s'impose comme l'homme fort de la Russie. 普丁从软弱的叶尔辛手中接下最高权力后，所刻意打造的硬汉形象，在那个苏联解体以后内忧外患的时代，重新定义了冷战后的俄罗斯梦。En 2004, il est largement réélu, et même si la constitution russe n'autorise que 2 mandats consécutifs, en 2008, il fait élire son premier ministre Dmitri Medvedev président et redevient lui-même premier ministre. À 71% des voix,
Durant ces 2 mandats, le PIB russe double, la croissance est dopée par la remontée des cours du gaz et du pétrole. Les réformes se multiplient, fiscalité, retraite, éducation, agriculture, santé, l'heure est à la modernisation du pays. 2014年，俄罗斯并吞了克里米亚，引发了冷战后俄罗斯和西方国家最严重的危机，但是却让普丁在国内人气再创高峰。Surtout, c'est dans le conflit syrien qu'il assoit sa stature de leader international en soutenant de manière indéfectible le régime de Bachar el-Assad face aux Occidentaux, encore une fois. En 2018, il est réélu, populaire malgré un contexte économique difficile. À 67 ans, Vladimir Poutine détient la plus forte longévité au pouvoir depuis Joseph Staline. 这20年，他在国际舞台上成功地利用了美国及西方霸权的衰落，运筹帷幄俄罗斯在欧亚大陆的地缘政治条件，重新定位在中东以及北非地区的战略部署，建立与中国、土耳其、印度的结盟关系。普丁无疑在地缘政治及国际博弈上是一个赢家，但是在国内经济及媒体舆论上，他却是一个输家。La Constitution lui interdit de se représenter après 2024. Mais si Vladimir Poutine laisse planer le doute sur ses intentions précises, il ne compte toujours pas laisser émerger une opposition. 可以从1月15号的演说中感受到，这一次他似乎决心要以一种不引起强烈反对的慢动作来策划自己的下一步。他呼吁修改宪法，而为自己留下更大的回旋余地。他还有4年的时间来为自己安排一个既能维持权力又不违反宪法的位置。除了他自己，没有别的接班人。他收起了第一个20年的肌肉和拳头，因为他的下一个目标是现在年纪是3至7岁的孩子，他们将是被他从小喂养长大下一个20年的未来选民。